Manoy guys, taning kamot guys. Duha na ka oras si Manoy pamunit guys. Ganda guys. Asa na itong kuan guys. Puno na kay guys oy. Diri na ibig wala na pa diri. Oh, na pa ni. Paano ni tilukan ni sayang ni didagan naman ako ano. Atong check guys kay basig na apa. Puro pa siguro pang guys, pamunit ni Manny guys. Ni Asay TV Mix. Naon to kay basig. Sayang baka basig ni. Hindi kapikas. Okay guys. Para sila dua guys.